সকলকে हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज के हमरा बांग्ला भाषा ते कथा बोलबो। आज के ये वीडियो बंगाली में रहने वाले हैं। यही टॉपिक आपको हिंदी में भी मिलेंगे दूसरे दिन। तो সবার প্রথমে আপনাদের যেটা করতে হবে, প্লিজ টু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার, হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস এন আপডেটস। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना, देखते देखो एसबी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। तो शुरू करছি আমরা। ইউজিসি নেট জেআরএফ জুন 2025 আজকের তারিখ। পেপার 1 প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি। মোটামুটি আমরা সমস্ত সিলেবাস ডিসকাস করেছি এই জুন এক্সামের জন্য বা ইন ফিউচারও যে এক্সাম হবে সেগুলোর জন্য নেট সেট স্পেশালি। তো এখানে সিলেবাসে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন আমি গত এক্সামের আগে করিয়েছিলাম, সেম টু সেম ওরকমই এসেছিল প্রশ্ন। তো এবারও কিছু করাবো এক্সামের আগে, যাতে 2, 4, 5টির মধ্যে একটা স্যাম্পল আমরা দেখতে পাই পরীক্ষা হলে। তো এখানে আমাদের বুঝতে হবে সোর্সেস ডবল ও হয়ে গেছে, সোর্সেস, তারপর সরি আমি এটা কেটেই দিচ্ছি, গলাটা এখনো ঠিক হয়নি, হয়ে যাবে। তো সোর্সেস, তারপর হচ্ছে অ্যাকুইজিশন, তারপর হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ ডেটা। কারণ আমরা ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন পড়লাম কিন্তু কীভাবে ডেটাটা সাজানো আছে এটা যদি না ভেঙে ভেঙে আলোচনা করি বা না বুঝিয়ে করি তাহলে তো প্রশ্নের উত্তর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। নেক্সট হলো কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ালিটেটিভ যেগুলো থাকবে ডিরেকশন, কোন ডিরেকশনে আমরা পড়বো। এই মুহূর্তে আমি যে সিলেবাস বোঝাচ্ছি এটা কোয়ালিটেটিভ ডেটা। আবার এখানে যদি আমি এখন মাপ যোগ নিয়ে আসতাম, এত সেন্টিমিটার, এত গ্রাম, এত কিলোগ্রাম, ওটা কোয়ান্টিটেটিভে চলে যেত। তো কোনটা অঙ্কের সংখ্যা আর কোনটা ডেটা বা ভাষায় দেওয়া সেটা আমাদের বুঝতে হবে। দেন গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কেমন, বার চার্ট, হিস্টোগ্রাম, পাই চার্ট, টেবিল চার্ট, লাইন চার্ট অ্যান্ড ম্যাপিং অফ ডেটা। তো বেশিরভাগ টেবিল চার্ট আসে, কিন্তু কি পাই চার্ট কি, লাইন চার্ট, বার চার্ট কি, সব কিছুরই একটা একটা করে স্যাম্পল আমাদের বুঝতে হবে। কারণ বলা তো যায় না, একবার হঠাৎ করে চেঞ্জ করে দিতেই পারে, তাহলে 5 দুগুণ 10 নাম্বার চলে যাবে যদি আমরা প্রিপেয়ার না থাকি। ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ডেটাকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে। ডেটা অ্যান্ড গভর্নেন্স, ঠিক আছে, ডেটা কীভাবে আমাদের গভর্ন করছে, ঠিক আছে। তো এগুলো যখন আমি প্রত্যেকটারই একটা একটা করে তো নিয়ে আসবোই, বার চার্ট, হিস্টোগ্রাম, পাই চার্ট, টেবিল চার্ট, লাইন চার্ট। কিন্তু টেবিল চার্টকে আমরা একটু বেশি এমফাসিস দেবো। হয়তো এগুলো 5 ধরনের 5টা নিয়ে এলাম, পাই চার্ট বা টেবিল চার্টটা হয়তো আরও 2-3টে নিয়ে করলাম প্র্যাকটিস এক্সামের আগে। তো এই হলো ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন। তারপর আমরা টিচিং, কমিউনিকেশন, আইসিটি, হায়ার এডুকেশন, পিপল ডেভেলপমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, লজিক্যাল রিজনিং, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং, মোটামুটি সিলেবাস কভার করানো এবং একটা দুটো করে বোঝানো হয়েছে। শুধু প্রফিট আর লসের অঙ্ক, বয়সের অঙ্ক আর হচ্ছে ইন্টারেস্ট, মানে সিম্পল ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, এগুলো অঙ্ক বাকি আছে। তো এগুলো আমরা ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন করার সময় করে নেব, ঠিক আছে। নেক্সট রিসার্চ অ্যাপটিটিউড, খুব ইম্পর্টেন্ট। স্কোরিং, আমার তো খুব ইন্টারেস্টিং লাগে রিসার্চ অ্যাপটিটিউড, এটা আমার কাছে খুব স্কোরিং লাগে। অনেক কিছু মনে রাখার আছে, কিন্তু এখানে রিসার্চের অর্থ বা মানে কী পড়তে হবে, টাইপস বা ধরন কী, ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্যগুলি কী, পজিটিভিজম অ্যান্ড পোস্ট পজিটিভিস্টিক অ্যাপ্রোচ টু আর রিসার্চ, এটা কী বোঝায়, পার্থক্য বুঝতে হবে কারণ পরীক্ষায় আসে। মেথডস অফ রিসার্চ, এক্সপেরিমেন্টাল কী, ডেসক্রিপটিভ কী, হিস্টোরিক্যাল কী, কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের যে মেথড আছে আলাদা আলাদা সেগুলো বুঝতে হবে। স্টেপস অফ রিসার্চ, কতগুলো ধাপ আছে। রিসার্চের ইথিক্স আছে, মিটিংস, পেপার, আর্টিকেল, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার, কনফারেন্স অ্যান্ড সিম্পোজিয়াম, এগুলো রিসার্চের পার্ট। কারণ আমরা রিসার্চ পেপার লেখার পর কোথায় প্রেজেন্ট করব, কীভাবে প্রেজেন্ট করব, কোনটাকে পেপার পাবলিশ বলি, কোনটাকে জার্নাল বলি, কোনটাকে সেমিনার বলি, কোনটাকে কনফারেন্স বলি, এগুলো কোনটাকে ওয়েবিনার বলে আমাদের জানতে হবে। তবে এখান থেকে প্রশ্ন হলে সঠিক উত্তরটা আমরা ঠিক করতে পারবো। থিসিস অ্যান্ড আর্টিকেল রাইটিং, ফরম্যাট অ্যান্ড স্টাইলস অফ রেফারেন্সিং, এমএলএ স্টাইল, এপিএ, তো এই ধরনের বিষয় থেকেও প্রশ্ন চাওয়া হয়। তো রিসার্চ তো বেসিক্যালি আমার খুবই ভালো লাগে এবং আমি পড়তে যখন ভালো লাগে পড়াতেও ভালো লাগবে। তো অ্যাপ্লিকেশন অফ আইসিটি ইন রিসার্চ, তো আইসিটি বা ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি এমন একটা বিষয়, টিচিংয়ে আছে, রিসার্চে আছে, কমিউনিকেশনে আছে, হায়ার এডুকেশনে আছে, আইসিটিতে আছে। তো যদি দেখা যায় যে ইউজিসি নেট পেপার 1-এর 10টা ইউনিটের মধ্যে 5টা ইউনিটেই আমরা আইসিটির ইউজ দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, তাহলে কতটা ইম্পর্টেন্ট। একটা একটা ইউনিটের জন্য যদি আইসিটি রীতিমতো কভার করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের 5টা ইউনিটে হেল্প করবে। হ্যাঁ,
ধরনটা একটু আলাদা, টিচিংয়ের ক্ষেত্রে কীভাবে হেল্প করছে, রিসার্চের ক্ষেত্রে কীভাবে, কমিউনিকেশনে এবং হায়ার এডুকেশনে কীভাবে, কিন্তু সেটা ডিফারেন্টলি আইসিটিকে যখন আইসিটির মতো করে বলবো তখন একটু তো ডিফারেন্ট আছেই। तो टेलीग्राम चैनल नेम एसपी लिटरेचर यूजीसी नेट, टेलीग्राम चैनल लिंक https:/t.me/1/UGCnet/ বা হাইফেন বলে থাকি আমরা, এই স্ল্যাশ বা এটাকে আমরা চিহ্ন বলে থাকি। তো এখানে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব প্লিজ, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন বা করো বা কর প্লিজ, হ্যাঁ, কারণ এটা তোমাদের হেল্পই করবে বা খারাপ কিছু করবে না। তো এগুলোকে আবার আলাদা করে বুঝতে হবে। এটা ছিল আজকের আমার উদ্দেশ্য, ইন্ট্রোডিউস করানো, যদিও রাত্রি 11টা প্রায় বেজে যাচ্ছে, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নয়। এটাকে ইন্ট্রোডিউস করালাম, এখন আমি চাইলে এটাকে হিন্দিতেই বলতে পারি। এর আগের দিন এরকম হয়েছিল একটা বিষয়, মানে এক্সামের সম্পর্কে বলার, তো বাংলায় বলতে বলতে স্টোরেজ মানে মোবাইলে জায়গা কম ছিল, বুঝতে পারিনি, অফ হয়ে গেছিলো মাঝপথে। তারপরে হিন্দিতে করিনি, পরের দিন লাইভে 1.5 ঘন্টা 1 ঘন্টার উপরে লাইভে ভিডিও বানালাম, ওখানে হিন্দিতে সব বললাম, এবং তারপরে আমি বাংলা হিন্দি মিলে যেভাবে একটা ইনফরমেশন হলে আমি চেষ্টা করি বাংলা হিন্দি দুটোই রাখার, কিন্তু কথা দিয়েছি আলাদা আলাদা বানাবো, কিন্তু আজকে এটা একটু হিন্দিতে বলে দিই, তাহলে আমরা নেক্সট দিন থেকে টপিকে যেতে পারবো। মানে কোন টপিক, এই যে কি হচ্ছে তা বলে যখন দিয়েছি, তো এখানে এটা এই সিলেবাসটা আজকে আমি কन्फ्यूजन আছি নিজেই এই মুহূর্তে, तो আমি सिलेबसটাকে बांग्ला हिंदी मिले ही रखी। तो अभी मैं आप लोगों को हिंदी में भी ये बता देती हूँ, क्योंकि सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही वीडियो में की जा सकती है समझ, अगर हम चाहे तो जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के, मैथ्स के या फिर रिसर्च के, तब हम अलग अलग वीडियो लाएंगे। बंगाली में जिस दिन समझाएंगे तो सिर्फ बंगाली, जिस दिन हिंदी तो सिर्फ हिंदी, ठीक है। तो अभी मैं इसको हिंदी में कहती हूँ, तो हमारे पेपर 1 के सिलेबस की जो डिस्कशन है वो ख़त्म हो जाएंगे आज की ये वीडियो के बाद, ठीक है। और मैं चेक कर लूँगी, अगर कुछ छूट गई है तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। मुझे लगता है कि ये दोनों बताने के बाद कोई सिलेबस की इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस करवाने वाली चीज़ तो ख़त्म है। तो यहाँ पे कहा गया, मैंने पहले कही थी नहीं बताऊँगी, लेकिन आपको लोगों को बताया सिलेबस है तो इसको कवर करूँगी। तो टुमारो एक नई टॉपिक शुरू करेंगे, तो एक दिन हमें ज़्यादा मिलेंगे एग्ज़ाम से पहले। अगर इसको 2 दिन दे दूँगी बंगाली हिंदी अलग से, तो हमें ही कहीं ना कहीं एक दिन के लिए पीछे बढ़ जाएंगे पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरए 2025 जून प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पेपर 1 सिलेबस एनालिसिस, विदाउट सिलेबस यू कांट क्रैक एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आपको पता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में तो हम समझते हैं डेटा सिर्फ एक डेटा तो उठा लिए और सॉल्व कर लिए, ऐसे क्या है, नहीं है। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट जो नए हैं जो पुराने हैं सभी लोगों को यही से शुरू करनी होगी, शुरू से शुरू, चाहे आपके एक्सपीरियंस हो या ना हो। पहले तो उसके सोर्स कैसे है, एक्विजिशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इसको हमें समझनी चाहिए। फिर क्वालिटेटिव डेटा क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या है। क्वालिटेटिव मतलब ये जो अभी मैं सिलेबस डिकोड कर रही हूँ, दिस इज क्वालिटेटिव डेटा। और क्वांटिटेटिव जब कहेंगे तब किलोग्राम, ग्राम, इतने केजी, इतने वेट, इतने तब ये संख्या जब आएंगे तब उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। फिर उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या सिर्फ यहाँ पे एक तरीके की चार्ट पूछे जाते हैं, नो, बार चार्ट भी पूछे जाते हैं, हिस्टोग्राम्स भी, पाई चार्ट भी, टेबल चार्ट भी, लाइन चार्ट भी, एंड मैपिंग ऑफ डेटा को मापना भी होते हैं, मैप भी करने, मतलब कौन सी किसके लिए क्या दिए, ये है यूनिट, मतलब कौन सी क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा को पहले इंटरप्रेट करनी होगी, तभी तो जाकर आप डेटा को सॉल्व कर पाओगे और मार्क्स मिलेंगे। डेटा एंड गवर्नेंस, डेटा हमको कैसे गवर्न कर रहे हैं और कैसे ये गवर्न हो रहे हैं, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको सिलेबस समझनी चाहिए। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड, और मेरी फेवरेट यूनिट है ये रिसर्च, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसको। तो इसको आपको रिसर्च के मीनिंग, अर्थ क्या है, टाइप्स कितने टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स का नेचर क्या है, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ रिसर्च इन एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड किसको कहते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च इथिक्स, इन सारी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस में जो है वही तो पूछे जाएंगे ना एग्जाम में। मीटिंग्स, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम, किसको हम पेपर कहते हैं, किसको हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कहाँ पे पेपर लिखने के बाद प्रेजेंट करेंगे, क्यों करेंगे, और कितने कैंडिडेट और स्टूडेंट और टीचर रहते हैं, कहाँ पे कौन सी होते हैं, वेबिनार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, रिसर्च इथिक्स के ऊपर बनते हैं, स्टेप के ऊपर बनते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर बनते हैं। फिर थीसिस एंड ऑनलाइन राइटिंग फॉर्मेट एंड स्टाइल्स, यहाँ से तो 1-2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। APA फॉर्मेट, MLA, ये सारी चीज़, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च। एक मजे की बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ICT एक ऐसी यूनिट
ओनली राइट है। टीचिंग में, रिसर्च में, आईसीटी में, हायर एजुकेशन में एंड कम्युनिकेशन में, इन 5 यूनिट में आपको आईसीटी के यूज़ देखने को मिलेंगे। हाँ, आईसीटी को जब आईसीटी की तरह पढ़ेंगे तब थोड़ी अलग है, लेकिन बाकी सारे लगभग एक पढ़ोगे तो दूसरे हो ही जाते हैं। तो ये बहुत एडवांटेज है कि यूनिट मतलब 5 यूनिट में, पेपर 1 के 10 में से 5 यूनिट में हमें आईसीटी को ही बार बार देखने को मिल रहे हैं, जहाँ से हम ईच यूनिट से एक भी क्वेश्चंस आए तो 4 into 2 8 मार्क्स, और आईसीटी को लेकर हम 5 into 2 मतलब 10 and 18 15 से 20 मार्क्स हमें आईसीटी से मिलने के मौका है, क्योंकि बार बार आईसीटी आ रहे हैं। फिर टेलीग्राम चैनल के नेम एसबी लिटरेचर यूजीसी नेट, टेलीग्राम चैनल लिंक https:/t.me/1/UGCnet। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको एक बात बताऊं कि टेलीग्राम चैनल पे क्यों जोड़ने की बात कर रही हूँ। पीएचडी, जॉब रिक्रूटमेंट, नेट सेट गेट, इन सारी चीज़ों से आपको हमेशा एडवर्टाइजमेंट और हमेशा नोटिफिकेशंस मिलेंगे, कहाँ क्या छोड़ रहे, क्या हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, तो आप एडवांटेज में रहोगे। और इन फ्यूचर में अगर कोई अलग एग्जाम के बारे में, अलग सिलेबस के बारे में अलग कुछ स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली बताएंगे। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन वो फ्यूचर की बात है, वो तब दिखे जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, लव यू ऑल। एंड प्लीज आगे से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू इन्फॉर्मेशन अपडेट्स। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। एक बात बताऊं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एकदम आप बुरी कह सकते हो, लेकिन मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग को आपको समझ में आएंगे। और इतना, और आज मैंने थोड़ी इतना ज़्यादा ही छोटे छोटे करके एकदम घिच घिच करके लिखी है, जो करनी नहीं चाहिए थी। तो मेरी हैंड राइटिंग की स्पेलिंग एंड आपको समझने की हेल्प होंगे। ये थोड़ी अलग पेज में देखिए, ऐसे लिखती हूँ मैं ज़्यादातर, लेकिन आज जल्दी में ऐसे लिख कर लेकर आ गई। तो आपको यही कहूँगी, मेरी हैंड राइटिंग सुंदर तो नहीं है, लेकिन समझने वाली और विदाउट मिस्टेक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेदर बहुत हमारे यहाँ पे तो बारिश एंड जो लाइटनिंग मतलब वो क्या कहते हैं, अब स्काई में आउटब्रस्ट होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो ठीक है, मैं अभी रखती हूँ और कोई बात नहीं है, अब अंधेरा भी है तो कोई बात नहीं है, अभी आ जाएंगे, लेकिन मैंने कोई लाइट्स वगैरह लेकर नहीं बैठे और हमारे वीडियो भी कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে দেখুন এসবি লিটারেচার, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখুন যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। আমি এটুকুই বলতে পারি, আমার হ্যান্ড রাইটিং খুব সুন্দর নয়, খুব ভালো নয়, খারাপই বলা যায়, কিন্তু আমার হ্যান্ড রাইটিং এইটুকু বলতে পারি যে বোঝা যায় এবং নির্ভুল থাকে। এটুকু আমার ছোটোর থেকে একটা কনফিডেন্স এবং এখনও আছে যে বানান ভুল এবং বোঝা যাওয়ার মতো, হয়তো খুব সুন্দর নয়, হয়তো একটু আজকে ঘিজি হয়ে গেছে ব্যস্ততার জন্য, কিন্তু বোঝা যায়। ঠিক আছে, নমস্কার।